वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत YT127 जय जगन्नाथ जय श्री राम। फाइनाली आम आई कॉलेज स्मिकुल और विश्वजित आसती जन कॉलेज रिएडमिशन होगापी तो टे कहले जा सुनो डेम बुलापी तो फाइनाली आम नुआसे मार्केट अच्छे आम मार्केट अच्छे देखिए तो आम बाइक होंडा बाइक रेडी गाड़ी बाहरी जा फाइनाल आम ए मार्केट जाऊे देखु नासे मार्केट आमर देखु फाइनाली आम पहुँचीगला आम कुसुमपुर छक यू सुन डैम को लगे 4 किलोमीटर आउ प्रबल खरा भी होगा पहुँचा पानी बोतल गोटे नहीं भल होता आम 3 जन जेहतु जाऊे वाटर गेट देखा पीवा देखु ये है आम बोर्गा छक एवं यू आम बांध बांधा कहीं एपटे पड़ो आमर बन मैंने आम ड्यूटा डैम देखो नेवी भाई सी आम बन ड्राइवर सी बेस्ट देखो आग को आमर पड़ो सुनपुर आप देखिपे ये जो गड़ाणी अच्छी देखो सुनपुर पुल सबुठार आमर बहुत कंचा पोल ये एबे देखु ये बनिया पड़ा एवं एबे काम चालू अच्छी देखो देखिए सीधा सड़क देखो ये भी 10 किला ये भी के पारे करनी देखो बहुत उठाणिया फुल आज्ञा आमर 1 नंबर उठुची बर्तमान आम पहुँचीगले देखुए आम ए पहुँचले आम 100% रु 25% पहुँचले आहरी 75% बाकी अच्छी समझ रहे हो लेकिन आमको तो आम ए पहुँचले असन छक आमर जो लेफ्ट साइड रास्ताटा अच्छी सेपटे गले आमर पड़ो आमर पदमपुकुरी आमर पड़ो पश्चिमा घाटी आम किंतु सेपटे आनी एपटे आमर जा सोन डैम को तो देखो आम सीधा रास्तार आमर सोन डैम देखो भल बढ़िया बिलर दृश्य बहुत सुंदर आज्ञा आम पहुँची गलु देखते सोनपुर बहुत गुड़ा खेल देखते तो आउ रहा सोन डैम आमर गोटे 1.5 किलोमीटर रहा अदाड़ पूरा पाखापाखि रास्ता टे खराब अच्छे सालछुआ पहुँच पूरा सालछुआ पहुँच गले स्लो जाऊँ 3-4 मिनट लगे पहुँचापी फाइनाली आम सालछुआ पहुँचले कष्ट सालछुआ मार्केट पहुँच गले फाइनाली आम पहुँच गले सालछुआ मार्केट देखिए पूरा टाउन लोपर पहुँच गला देखो ये भी गोटे सुनपुर आउटा भाग केनाल देखिए आप आम सालछुआर ग्राम पंचायत गोटे डैम देखा क्या बात है सर आउ कम बाट एबे हमें पहुँच जा
ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଟିକେ ମିଠା ହେଇଥାଏ। ସୁନେଇ ବନ୍ଧ ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ସୁନେଇ ବନ୍ଧ। ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉନାହିଁ ଏଇ ବଡ଼ ଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖାଉନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଜାଗା 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରିବନି ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1 ନମ୍ବର ଆମର ସୁନା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବଡ଼ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଅତ ବଡ଼ ଆସିଲା ସାନ। ଏଠି ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ଥରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାର ତାର ମନ ହୁଏ। ଏଠି ତ ମନ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନେଇ ବନ୍ଧ ମାନେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଉପରୁ ଯିବା ଏଇଠି ତ ବୁଲିକି ପଳେଇବା ଆଉ କାଁ ଯିବା ଆସିପାରିବେନି ଏଇଠି ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ କେରକ ଏଇଠି ତ ମଜା ଲାଗିବନି ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ କେରକ ଆମ ସମୀର ଭାଇ ଏପଟେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ମାରିବେ ଯଦି ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ନେଇକି ପଳେଇବେ ମମି କନେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ। भारी मजा लगुला एक्चुअली कॉलेज रिएडमिशन होगा पाई आगे चली जे डैम बुलिया पाई घरे पताले बहे बाड़ेबे हमको आमे कुरु कहले आमे बहु बच्चा ने मु कह देमी मु क्लास जाइथिले देखला को आमे डैम आइते बुलिया पाई घरे बहे बाड़ेबे मिकुल ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲିବା ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ତାପରେ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆସେ ହାଇ ଦେଖାଗଲେ ଆମର ଏଟା ପିକନିକ ସାଇଟ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ୱା ଆମ ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିତେ ଆମର ସୁନେଇ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ନହେଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଭୟ ଲାଗେ। ଡଙ୍ଗା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଭାସୁଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି ବି ଏବେ ଆମ ମାଛ ଧରିକି ଆମ ଏଇଠୁ ନେଇ କକ୍ତିଦାରେ ଏମିତି डैम ऊपर अच्छे देखि पारथुवे बहुत बड़ डैम पूरा क्वालिटी लागुछ हम डैम देखि पारथुवे हम डैम मिकुल हम डैम कम लागुछ बहुत खास ओके हमें तळक बोली आसे देखि पारथुवे ए दी अन तो सेठी आइछन फाइनली मु तळक जाउछि पानी बहुत सुखी है हम डैम रे खेला में पानी चलছে তো बहुत सुखी है वो तो हमार केनाल लो गेट एटा केनाल गेट एटा आखो जीवा देखियो अपन फाइनली रील्स करते मिकुल एबे कैमरामैन केनाल गेट को देख पहुंच गेल छोटा केनाल गेट ले गाड़ी रुक ले काम चलछ रे
ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ପାଣି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଣି। ଆମେ ଏଇ ତଳ ଆଡ଼େ ଉଠିଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗଭୀର ତ ଯେତେ ତାଠୁ ବହୁତ ଆହୁରି ପାଣି ଥିଲେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ମାନେ ଏବେ ଆଖି ପାଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି, ଅରିଜିନାଲରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପାଇବନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ତଳ ଆଡ଼େ ଉଠିଥିଲେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ବୁଲେଇବା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ର ଭିୟୁଟା, ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ମହୁମାଛି ବସା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମହୁ ବସା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳକୁ ଆସୁନ, ତଳକୁ କାକା ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାକା ସମିତ କାକା ଏଠି ହେଲା ଛାଡ଼ନ୍ତି ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପିକନିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲନ୍ତି ଏଇଟା, ଏବେ ଲକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଳେଇଲେ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ। ଭିୟୁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ, ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ, ଗେଟ୍ ଦେଖିଲେ ଏବାଟେ ପାଣି ଯିବ ଆମ ଗାଁ ଦେଇକି ପାସ୍ କରେ ପାଣି ଆଉ। ସେଥିରେ ପାଣି ଧରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠି ଚାଲିଛି ପାଣି।
ଯାଉଛି ଡରିକି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇନି ତା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇନି ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲନ୍ତି ଏବେ ଖୋଲିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ बहुत खरा है झाड़ माड़ बोला तो आम कॉलेज रिएडमिशन आंकू नहीं आसलु करने किंतु आज मु पढ़ी सोना टेम्पल समस्त बहुत खुशी बोली बोलिका